السلام عليكم ورحمة الله. يسلمك ايام كيفاش دايرين؟ تهضر رباتكم بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله غصاد. Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien, que cette vidéo vous trouve en excellente forme. Inch'Allah, vidéo جديدة غصاد يسمع كتساوني une nouvelle vidéo aujourd'hui. غصاد يسمع ديتو نتا تصوبايا وفلوس ان شاء الله سيمكلي. ممكن تكون دي سيمكين غير منسي ان شاء الله قيسي لي وفلوس افلوسين وانا بالفورنو الخضره ترقيسيات القوامي بزاف يفولكين. Aujourd'hui, ça va être un poulet au four avec des légumes et avec des ingrédients vraiment spéciaux. Aujourd'hui, ça va être une recette vraiment bon pour la santé. اسمه درات كلاصه ديال الفلوس يفولكي بزاف في الصح بالنسبه للي كان الريجيم كلشي الماكله اللي نوان بالفورنو والتقلي ولا والو راه تفولكي الصح. بسم الله يسمى داري غير افلوس اللي سبوساخ سيسك الجبير الحامض غوامان سبوساخ مزيان. Le poulet, je l'ai déjà dit plusieurs fois que je lave avec du gingembre en poudre et du citron. Je lave et je le laisse égoutter. خلاص يسمى اي اللي رزق الفور وما اللي قيس كلشي لان داري غير افولس ولكن حيدها سادمر تشكو تادمر ارتشقو اتنو. J'ai enlevé le blanc de poulet parce que quand même il est plus dur à cuire. Donc je vais le laisser comme ça. العطريه بلاصو فلاتون طول الفيديو داري غير معلقه مزيان القرقم. J'ai une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère. داري غنلقى مزيان البزار غارينيك شغل ديال الفلفل. demi cuillère de poivre. داري سكنجبير gingembre une petite cuillère. معلقه مزيان السكنجبير. داري غير التحميره اللي حران الفلفل. J'ai le piment piquant, voilà, qui va très bien avec le poulet. J'ai une petite cuillère d'ail râpé, voilà. Sauce soja, j'ai une petite cuillère de sauce soja. يغدرون تيستمي لي غوري لي بلاش ما كاين علاش ماشي ضروري بزاف يفولكين هو العطريات تيسكرت الحامض اللي راه داسني. داري غير معلقه مزيان الموطارد. J'ai une petite cuillère de moutarde. Très bien pour le poulet. صافي يسمى داري غير معلقه مزيان الحامضه ديال كلشي العطريه. J'ai une petite cuillère de citron. Petite cuillère et demie à peu près. غير معلقه تيسنت مزيان. غير معلقه مزيان تيسنت. J'ai une petite cuillère de sel. Et en fait, les mesures selon la quantité du poulet que vous avez mis. الطريقه يسمع على حسب منشك الفلوس ندير غير نص غندير غير تدارت ولا المهم العطريه داك كيسيتي لي. بسم الله. Moi, je vous ai donné les ingrédients pour un poulet. Voilà. Allez, j'en ai mis partout. نتست كل غيكاد هاتي. فيها streicher. Vous en mettez partout. L'intérieur, les cuisses, voilà. Vous فيها streicher. كذا صغيرة. شو العطرية؟ يسمى كده ان شاء الله طيحت بصح تيرخا الزيت ولا ستياريكات زيت العود هذا تيغانكي. Là j'ai l'huile d'olive à peu près 3 cuillères. Je mettrai après. يسمى سخا كده ان شاء الله يسول العطريات كلشي يعني 10 15 دقيقه. كنت في هذا السكر طريقه غير غادي تسنون كلي داسكان
Là, je vais laisser reposer à peu près 10-15 minutes. Vous pouvez faire ce travail le soir, pour le lendemain. Voilà. Après, je reviens pour la suite. الفلوس تيسون شويه يعني سوا العطريه اللي سير تبزل لي غرينو غوا دتيان يغيس كروزاليم ازاليم ازكوا يغيس كروزاليم اللي كان جديد. Là, j'ai un plat gratin, j'ai mis des oignons, mon poulet a absorbé un petit peu les épices, donc je vais le faire cuire. Ça va se mettre une sinon يروح تسويها هاتي هات صافي ان شاء الله سير الخلطات كله استفاخت اللي خيزو زبره خيزو شكون تايش تقاينو شويه داير غير البطاطا داير غير خيزو داير غير الشيفرون كون انت جامد الخضر تما دارو ديلا دارو تحت الكورجيت تاع ديستفول كي تغسل كلي تزكزات. Moi, je vais accompagner mon poulet avec des carottes. J'ai coupé de cette façon, un peu plus fine. Birzodrika. J'ai des pommes de terre et j'ai le chou-fleur. Bien sûr, si vous avez des courgettes ou d'autres légumes. السميده هي درتي ديك راه الخضر تاع دغيا هاد ينوض الفرن ودينوها في الطاجين. المهم نبدا شويه الطاجين شوفوا الفلوس ماشي ضروري نبدا نسمع غير داير غير البطاطا ولكن داير غير حتى بطاطا اللي ميمين جي ميم دو لا باتات دوس. اللي غتستفع الخضر تغسل الكاميرا صافي سماتي تستفع الخضره تكون انت غدارو انت فلفل ديمتين غدارو انت تغسلي تزازات ديمستين. J'ai mes légumes autour du poulet. Donc, si vous avez d'autres légumes, comme les poivrons, comme je l'ai dit, les courgettes. Et je vais pas mettre beaucoup de, je vais pas mettre beaucoup d'épices ou légumes. Je veux que ça soit un peu naturel. Voilà, pouliana. Je vais mettre un petit peu de sel aussi. Voilà. Que ce soit un petit peu naturel. Allez, ça fait. Regarde, ça zit laisser en venir, je mets un petit peu de l'huile d'olive dessus. Je mets sur le poulet aussi. À peu près 3 cuillères de l'huile d'olive. Je crois qu'elle met un peu في الحين نزبدو بالزيت العود ملا اينو يسنويه طابع يبدا يكون فيه الصح. Oui, ce plat soit vraiment bon pour la santé, c'est pour ça que j'ai mis aussi l'huile d'olive. قام تاع الخريطه ديال السما اللي يسنوي اسمو بدون droit الاول شويه شقه يخشني الصحت قام تاع الخريطه هو الاول باش داونتي نو فلوس فلاسي يريغلي. Donc, je mets ce papier cuisson pour avoir plus de vapeur pour la cuisson. Voilà. On essaie de formater après. Une carte de format, ça fait une. Et après, il faut le tester. Voilà. Donc, je vais mettre au four. C'est très bien que les plats au four, c'est très bon pour la santé. Donc voilà, je vais mettre au four. Je vais allumer le four. Le haut et le bas. Comme ça, je mettrai le plat au milieu. Comme ça cuirait des deux côtés. Voilà. Le poulet est bien cuit. Vérifiez avec une fourchette. Chou-fleur aussi, les pommes de terre, les carottes. تيسمى كلشي الخير غادي نوا تنغير ان شاء الله يتحمروا فلوس صافي الصفره حتي. Je vais le remettre au four pour faire dorer le poulet par au-dessus. Le plat est prêt. Formatinois, notre poulet est bien cuit. Le plat est prêt.
Voilà, les légumes sont bien cuits, les carottes. واللوز يقرمل. نتاكي ورسول قيس لي مرقاين واقيس ها. Pas de sauce. Les légumes sont bien cuits. Alors انت غايست ما جربه فلوس الخضر الفورنو يا كنت جبت تزنتي لايك يا كنت فهمت كل حاجه تنمتي dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'oubliez pas de me poser la question dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم. Au revoir, à bientôt.